कहानी बोतल में कैद जिन। आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक जालिम बादशाह की एक सल्तनत हुआ करती थी, जहां बादशाह अपने खादिमों और अपने लोगों पर बहुत जुल्म करता था। छोटी सी गलती पर खादिमों को कोड़े मारता, गरीब लोगों को कैद करता और उन पर जुल्म करता। वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बनना चाहता था। बादशाह के पास एक जादुई छड़ी भी थी। उसी छड़ी में बादशाह की ताकत थी, इसलिए उस बादशाह का कोई मुकाबला न कर सकता था। बादशाह के यहाँ एक सिपाही काम करता था जिसका नाम था ऑथर। ऑथर बादशाह के जुल्म से लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए ऑथर ने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना बादशाह को कत्ल कर दिया जाए। एक रात जब बादशाह सो रहा था, ऑथर मौका देखकर बादशाह के कमरे में आया, उसकी छड़ी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो अचानक से बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह ने ऑथर को देख लिया। बादशाह ने जो ही अपनी जादुई छड़ी उठानी चाही तो फौरन सिपाही ने अपना खंजर निकाला और बादशाह की उस छड़ी पर वार कर दिया, जिसमें बादशाह की जान थी। बादशाह नीचे गिर गया, पर बादशाह ने भी हार ना मानी। बादशाह ने वही टूटी हुई छड़ी उठाई और उससे ऑथर को जिन बना दिया और उसे एक बोतल में कैद कर दिया और बोतल को दूर फेंक दिया। इस तरह बादशाह की भी वही मौत हो गई। काफी साल गुजर गए, फिर वहाँ एक नेक दिल और अच्छे बादशाह की सल्तनत आई। उसी सल्तनत में एक छोटा सा गांव था, जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था एलन। एलन अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एलन एक गरीब मछुआरा था। वो मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था। कभी कभार एलन के जाल में मछली आती और कभी कभार वो खाली हाथ घर लौट आता। कभी कभार मछली मिल जाती तो उन्हें बेचकर वो घर के लिए कुछ सामान ले आता और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसी गांव में एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम था जैस्मिन। एलन और जैस्मिन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, पर जैस्मिन के वालिदैन को एलन बिल्कुल पसंद न था। क्योंकि एलन एक गरीब मछुआरा था, इसलिए जैस्मिन के वालिदैन अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ नहीं करवाना चाहते थे जिसके पास सिवाय एक छोटे से घर के और कुछ नहीं, क्योंकि जैस्मिन के घर वाले ठीक ठाक अमीर लोग। इसलिए एलन अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। एक दिन रोज की तरह वो मछली पकड़ने समुंदर पर आया। एलन ने मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में डाली और वहीं बैठ गया कि शायद आज कोई मछली जाल में आ जाए। एलन काफी देर बैठा रहा इंतजार में कि शायद आज कोई मछली जाल में आए। कुछ देर बैठने के बाद एलन ने जाल निकाली, पर जाल में कोई मछली न आई, लेकिन जाल में एक बोतल आई जो देखने में सुनहरे रंग की थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एलन को बोतल बहुत अच्छी लगी। एलन पहले तो परेशान हुआ कि आज कोई मछली नहीं मिली, यार आज घर क्या लेकर जाऊंगा, पर फिर वो बोतल को देखकर खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला। एलन को यह नहीं पता था कि ये कोई आम बोतल नहीं, इस बोतल में एक जिन कैद है, वही जिन जो एक सिपाही था जिसका नाम था ऑथर, जिसे एक जालिम बादशाह ने जिन बनाकर इस बोतल में कैद कर दिया था। एलन बोतल घर लेकर आया। एलन ने बोतल अपने कमरे में पड़े मेज पर रख दी, क्योंकि एलन को तो यही पता था कि ये आम सी बोतल है, पर दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसने बोतल को अपने पास रख लिया। एक रात जब एलन सो रहा था तब ही बोतल में से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जिससे एलन की आंख खुल गई। एलन डर गया और उठकर बैठ गया। तब ही उसकी नजर बोतल पर पड़ी जो चल रही थी। बोतल चलकर एलन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर एलन बहुत डर गया था। बोतल चलकर एलन के पास आई और वहीं रुक गई। कुछ देर बाद जब बोतल ने कोई हरकत ना की, तब एलन ने सोचा कि क्यों ना बोतल को खोल कर देखा जाए कि इसमें क्या है। एलन ने डरते हुए बोतल को अपने हाथ में उठाया और एलन के हाथ कांप रहे थे। उसने बोतल का ढक्कन खोला। बोतल खुलते ही बोतल में से एक अजीब सा नीले रंग का धुआं निकलने लगा। एलन ये देखकर बहुत हैरान हो गया और डर गया। देखते देखते उस नीले धुएं में से एक नीले रंग का जिन निकल आया। एलन जिन को देखकर डर गया और कहने लगा कि ये क्या बला है।
ایلن کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے مت مارنا۔ تب ایک جن ایلن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈرو مت، میں ایک جن ہوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے اس بوتل سے آزاد کیا ہے، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کر سکتا ہوں۔ ایلن نے جن کا یقین نہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی میں جن ہو تو پھر کچھ جادو کر کے دکھاؤ۔ تب ہی جن نے کہا کہ تم پہلے مجھے اپنی پہلی خواہش بتاؤ۔ ایلن نے تم میرے لیے ایک مختلف قسم کے کھانوں سے سجا میز پیش کرو۔ تب ہی اچانک سے ایک مختلف قسم کے کھانوں سے سجا ہوا میز نمودار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایلن کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی جن ہے۔ ایلن سوچنے لگا کہ میں نے اپنی پہلی خواہش تو ایسے ہی ضائع کر دی، اب میں دوسری خواہش کیا بتاؤں، میری تو بہت ساری خواہشیں ہیں۔ ایلن نے جن سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ جن نے کہا کیوں نہیں، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو اور پھر مجھے سوچ کر بتاؤ۔ ایلن نے جن سے 1 مہینے کا وقت مانگا اور اس طرح جن ایلن کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ ایلن اور جن دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی اور ایلن نے جن کا نام جینی رکھ دیا۔ جینی نے ایلن کو بتایا کہ میں ایک انسان ہوا کرتا تھا اور کیسے ایک ظالم بادشاہ نے مجھے جن بنا کر اس بوتل میں قید کر دیا تھا، اور اس طرح وہ بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1 مہینہ ختم ہو گیا۔ ایلن نے اپنی دوسری خواہش بتائی کہ مجھے ایک امیر ترین شخص بنا دو جس سے میری شادی جیسمن سے ہو جائے۔ جینو نے ایلن کو ایک امیر ترین شخص بنا دیا اور اس طرح ایلن اور جیسمن کی شادی ہو گئی۔ اب جینو نے کہا کہ تم اپنی تیسری خواہش بتاؤ، کیونکہ تیسری خواہش پوری ہوتے ہی جینو واپس اسی بوتل میں قید ہو جائے گا۔ ایلن اس بات سے بہت پریشان ہو گیا کیونکہ جینو اور ایلن اب بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ ایلن جینو کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ایلن نے کافی سوچا کہ کیسے جینو کو ہمیشہ کے لیے میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ پھر جینو نے کہا کہ ایلن جلدی اپنی تیسری خواہش بتاؤ، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جینو کو بھی بہت دکھ تھا کیونکہ وہ ایلن کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایلن نے اپنی تیسری خواہش مانگی کہ جینو میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ تم پہلے جیسے ایک عام انسان بن جاؤ۔ یہ سنتے ہی جینو حیران ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے جینو پہلے جیسا ایک عام انسان بن گیا جس کا نام تھا آتھر۔ جینو روتے روتے ایلن کے گلے لگ گیا اور اس طرح جینو، جو کہ اب جس کا نام تھا آتھر اور ایلن ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے لگے۔ ایلن کو اب جیسمن بھی مل چکی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور ایک اچھا دوست بھی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایسی ہی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔